महालक्ष्मी देवताभ्योर्नमो नमः। अथ द्वारपालकबोधान्तकारयिष्ये। पूर्वद्वारेद्वारश्रियै नमः, चण्डाय नमः, प्रचण्डाय नमः, दक्षिणद्वारे द्वारश्रियै नमः, भद्राय नमः, सुभद्राय नमः, पश्चिमद्वारे द्वारश्रियै नमः, धात्रे नमः, विधात्रे नमः, उत्तरद्वारे द्वारश्रियै नमः, जयाय नमः, विजयाय नमः। द्वारपालकदेवताबोधान् समर्पयामि। श्रीमन्महालक्ष्मीदेव्यै नमः। अथ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಂ. ಅಮ್ಮನವರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತವನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವತ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಋಷಯಃ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮ ಅಥರ್ವಾಣಚಂದಾಗುಂಸೆ प्राणशक्ति परा देवता प्रां भेदं प्रेम शक्ति ह्रों कीलकं मम स्वीट प्राणः महालक्ष्मीर्देवता इह प्राणः मम जीवः वाग्मनश्चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्पप यरालवाशेषा सह ओं अंसः परमधामावस्थितमदन गृहकार्य धृतावतारे हा विवदा मंत्रसिद्धिशरीरो नमो नमः। असुनेते पुनरस्वांशक्त प्राणार्मिहिनार्देहि भावस्य मसूर्यमुच्छरन्तमनते मृडयानस्वस्ति आवाहितो भव। प्राणप्रतिष्ठासिद्ध्यर्थे न्यासे गते योगः नमः, हरेन्दर्शनेभ्यां नमः, रोमध्यमाभ्यां नमः, त्रैमनामिकाभ्यां नमः, हरीकनिष्ठकाभ्यां नमः, राहाकरदलवत्साभ्यां नमः, रामहृदयाय नमः, श्रीधरसे स्वाहा, सौम्यकायोषध, त्रैकवचायोः, ह्रोन्नेत्रत्रयायोषध, रः अस्त्रायपट, भोर्भवत्सवरमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्. महालक्ष्मी अम्मनवर ध्यानवन्न ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ओं रक्ताम्भोधिस्तपोतोल्लसधरणसरोधादिरूढाकराक्षैः पाशङ्कोदण्डमिक्षोद्भवमसुगणामप्यङ्कुशं पञ्चभाणाम् बिभ्राणं सृक्यपालिं त्रिनयनविलसत्तेन वक्षोरुहाढ्यः देवीं भालार्कवर्णां भवतु सुखकरे प्राणशक्तिपरान्नः। आवाहितो भव, स्थापितो भव, सन्निहितो भव, सन्निरुद्धो भव, अवकुण्ठितो भव, सर्व अभीष्टफलप्रदो भव, प्रसीद प्रसीद प्रसीद। प्राणप्रतिष्ठाकाले यत्किञ्चित्परा नैवेद्यनीराधनम्। ओम हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं दधाति मठव्योत्सानेति एकदा ब्रह्मणमुपहरते एकदैव यजमान आयुस्ते दधाति। महालक्ष्मणमनवर पादंगळगे गोविन्दो। अत ध्यानं समर्पयामि। देवदेवीर्जगन्नाथे भक्तवत्सल महालक्ष्मी मंत्रासनांगं देवीशे अंगीकुरुदयानिदे नी मंत्रासनत्तत् अरुळवेण्डम्। ओं विष्णोर्नखं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजागुंसयो अस्तभायदुत्तरगं सदस्तं विचक्रमाणस्तेजोरुगायः अस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। त्रीणि वदा विचक्रमे विस्तर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् पादारविन्दयोः पाद्यं बाध्यं समर्पयामि।